السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الوطنية وبرنامج رايكم شباب. لا يترحبوا معايا في ثاني حلقات برنامج رايكم شباب بخالي ديالو، تبارة مبوج، يعقوب حمزة، لالا عايشة حسين، حما صوفي، سعيدة مختار بارك الله. شحالكم شباب؟ ماشيين؟ ياك لاباس؟ شو وسيتوا مع الحلقة اللي فاتت؟ صافا. ولهي نبداو حلقتنا اليوم على الصلاة على النبي، ولهي نتكلموا اليوم في موضوع لا يقل أهمية عن موضوع الحلقة الفائتة. وموضوعنا اليوم هو هجرة الشباب الموريتاني، أسبابها ودواعيها، وعلاش راجعين دولة ما هي دولته كانوا يستوطن فيها ويسكن، ما هو مسافر ماشي يزقنا والله يعطل ويرجع عنها يسكن فيها ولا يعيش فيها يستوطنها. وشن هي المحفزات تقد تردوا لبلده، وشن هي الاقتراحات اللي هي نطرحوا كان الشباب كان جاليات كامله تقد ترجع سي بوسيبل. اللي هي نناقش ذا كامل مع الشباب، شبابنا اليوم، ولا يعودوا عندنا ضيوف هم اللي معانا من الناس اللي جربت ذا وعاشته، تتكلم لنا اللي هي عن تجربتها. نبدا اليوم كلامي مع حما، واللي هي فخلال بحثي في الحلقة في هذا الموضوع سؤال بديهي وينطرح وكل حد يبدأ به، اللي هي الأسباب اللي جعلت تلقاجي يهاجر والله يمشي ويعيش في بلد ما هو بلده. يا قاعدين نسول على أسباب هي للناس كاملة متوافقة على سبب واحد، وهي عدم توفر الفرص، وهي البطالة، وهي عن لقاج ما جبر شغلته، وهي عن لقاج ما توفروا له الإمكانيات اللي عنه يعيش، والله الطموح اللي يبقي هو هذا متفق عليه الناس كاملة تقولوا. نخليك تعطي مقدمة عنه وتتكلم بالطريقة اللي تبغي انت عنه. قال نسوي لك سؤال اللي هو اعطيني انت الاسباب اللي تجعل الرجال يرجع لدولته. شنو الاسباب اللي تعدلهم يرجعوا؟ خلينا من الاسباب اللي مشات بهم. تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. مشكل الهجرة مشكل مطروح على المستوى العالمي، غير خاصة اللي قالوا العالم الثالث اللي هو من ضمن افريقيا ومن ضمن موريتانيا كدولة خاصة، هو اللي موضوعنا اليوم. الهجرة بصفة عامة هو المفهوم اللي قلت لي ردوا عليه جميع الناس بعد البحث اللي قمت به. هو طبعا بكل خلاصة هو البحث عن حياة أفضل. هذا هو هدف أي مهاجر، البحث عن حياة أفضل. قلت له الحياة اللي منتقل هو منها حياة مزرية، قلت له حياة متوسطات، قلت له والله قلت له جيدة غير فهمشي ما هو راضيه، هو معناه يبحث عن ذاك اللي راضيه في الأقطاب الأخرى. هذا هو الهدف العام لأي مهاجر، خاصة من العالم الثالث، دول العالم الثالث وخاصة من موريتانيا. بالنسبة للمزايا والله ذا اللي قد يرجع به أي مهاجر، وهي الهجرة ما هي عادة سيئة، هي فيها إيجابيات وفيها سلبيات. من سلبياتها هو على أنه البلد يعني يخسر، يعني ربما أدمقة، يخسر يد عاملة، يخسر مواطنينه، يخسر أبنائه، بدل من يالتم يخدموا بلد آخر. هذا هو من السلبيات. يخسر طاقة، يخسر مجهود معين. من إيجابياتها هو على أنه يعني ذا الشباب والله ذا الشخص اللي يهاجر في الأقطاب الأخرى في حالة أنه رجع لبلده، والله في حالة أنه بقى باتصال ببلده لا تعود فمات إياها قيمة زيادة المجهود اللي يقدمه هو هون. إما تعود مجهود دراسي يقدمه هو لأجل بلده، والله يقدمه من أجل هيئة معينة على مستوى بلده، يقعد إما دخل يعني معيشي، يقد يعود إما استثمار في بلده. يعني فما نقاط إيجابية وفما نقاط سلبية، معناه أنه عنده سلبيات كيف عنده إيجابيات. يقال في العالم الثالث أكثر سلبيات من إيجابيات، لأنهم ذو اللي يهاجروا مبدئيا يستثمرهم مدخرات، تستثمرهم دولة أخرى بأفكارهم بعقولهم، بدل من يعطي استثمارهم بلدهم يعطي يعود المجهود اللي يعطي يقدموا للبلد الآخر يعطي من أجل بلدهم. هاي الخسارة الأكبر خاصة على مستوى البلد. هذا بكل خلاصة. شكرا، شاكرتك على مداخلتك الأولى. لهنا نعطي الكلام لزميلي خالي وكملوا البرنامج. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre deuxième émission, votre nouvelle émission, Raïkoum Shabab, opinion des jeunes. Aujourd'hui, nous avons choisi un sujet pas des moindres, un sujet qui intéresse aujourd'hui
le développement, si j'ose dire, de la Mauritanie, aussi bien économique, intellectuel que côté travail, etc. C'est tout simplement l'émigration des jeunes Mauritaniens. Donc c'est un sujet qui nous a semblé très important, sur lequel nous avons fait des micro-trottoirs, mais sur lequel également nous avons interrogé des responsables au niveau de Nouakchott à travers l'OIM. Et également, nous aurons des invités qui viendront sur ce plateau pour débattre avec nous sur ce sujet. J'aimerais tout simplement, avant d'aller dans le vif du sujet, préciser une chose qui est très importante. Raïkoum Chebab, c'est l'opinion des jeunes. Et qui dit opinion, dit débat, contradiction, mais également tout ça pour faire jaillir la lumière. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, tout de suite, avant d'aller directement dans le sujet du débat sur notre plateau, si vous me le permettez, on va tout simplement aller écouter un de nos reportages de la chef de mission de l'Organisation internationale de la migration en Mauritanie, Madame Anke Strauss. Si la régie est OK, on va aller écouter. Merci et on revient tout à l'heure. Madame Anke Strauss, chef de mission de l'Organisation internationale pour l'immigration. Au nom de Raïkoum Chebab, on aimerait avoir votre point de vue sur l'immigration des jeunes en Mauritanie, sur les causes, les conséquences, et ce que l'Organisation internationale pour l'immigration en Mauritanie fait pour cela. Voilà. Merci beaucoup pour votre intérêt. C'est un plaisir de vous parler de cette question qui est évidemment de l'actualité, pas seulement ici en Mauritanie, mais autour du monde. La Mauritanie est évidemment un pays d'accueil, de transit et de départ. Ça veut dire c'est touché par la migration de tous les différents angles. Pour les jeunes Mauritaniens, comme beaucoup des jeunes dans la région, il y a différentes raisons pour quitter le pays. C'est notamment la pauvreté, c'est la recherche d'un emploi qui pourrait leur donner une meilleure vie. Mais ce sont souvent aussi des raisons parfaitement privées. Ils ont la famille à l'extérieur, à l'étranger, notamment en France bien sûr, mais aussi dans d'autres pays à l'étranger. Alors, bien sûr, ici en Mauritanie, l'OIM, comme autour du monde, on travaille sur les aspects de la migration avec le gouvernement, en coordination avec les différents ministères. La Mauritanie est un État membre de l'OIM depuis une dizaine d'années et comme ça, on soutient les différents départements ministériels à ce travail-là. Notamment, bien sûr, le ministère des Affaires étrangères qui a un département qui gère la question des Mauritaniens à l'étranger et qui donne un soutien aux ressortissants mauritaniens qui habitent dans des pays, notamment Europe, mais aussi le Canada, les pays du Golfe et où se trouvent les migrants mauritaniens. La situation dans les pays d'accueil, ça dépend. Ça dépend sur le niveau de professionnalisme, ça dépend sur le niveau d'éducation. C'est une situation totalement individuelle, il faut dire. C'est à chacun de trouver une situation différente. Ce que l'OIM pense pour la migration et l'intégration, c'est notamment pour les pays d'accueil d'être plus ouverts à une migration légale. C'est évident, je suis européenne moi-même, que mon pays, l'Allemagne, a besoin le soutien et le main-d'œuvre des migrants. Alors pourquoi pas ouvrir les portes et établir un système de migration légale qui va pas seulement donner le soutien au pays, mais aussi protéger les migrants, assurer qu'ils ne prennent pas des pirogues ou quelque chose qui va risquer leur vie,
Vous avez peut-être vu les dernières statistiques de l'OIM qui disent qu'en 2015, plus que 3500 personnes ont trouvé leur mort en traversant la Méditerranée. Alors, si on peut trouver des moyens de migration légale, ce sera une chose importante. La dernière question qui reste à souligner pour nous aussi, c'est l'intégration, vraiment le soutien des pays d'accueil et la collaboration avec le pays d'origine pour mieux intégrer les migrants, pour assurer une bonne acceptation, un bon accueil dans les pays d'accueil et pour assurer une bonne intégration, parce que c'est évident, les migrants arrivent, ils souvent ne parlent pas la langue du pays d'accueil, ils sont peut-être d'une différente culture, d'une différente religion, alors c'est important d'apprendre tout d'abord la langue. Pour moi, c'est clair que si on ne peut pas communiquer avec ses voisins, c'est difficile à s'intégrer. Bien sûr aussi de vraiment faire une sensibilisation des sociétés d'accueil pour assurer une bonne intégration, pour qu'ils comprennent la situation des migrants, pour qu'ils comprennent que c'est un atout, c'est quelque chose de bien où les migrants souhaitent aussi donner une valeur ajoutée au pays d'accueil et pas seulement à leur situation privée. Et il me semble 2016 sera encore une fois une année de la migration, parce qu'avec tous les événements qui sont en cours, ici en Mauritanie, mais aussi d'ailleurs, on va avoir beaucoup de travail pour assurer une migration sûre, une migration humaine, avec une protection d'État et des migrants en même temps, et pour un bénéfice de tous les trois, le pays d'accueil, le pays d'origine et les migrants eux-mêmes. Je vous remercie. Vous avez vu avec nous l'élément. Yacoub, je vais me tourner vers toi pour commencer ce débat, parce que je pense que c'est un débat qui aujourd'hui est posé par toutes les nations du monde. Et quand on parle du monde, la Mauritanie ne peut en aucun cas être en reste, parce que nous sommes aussi un pays qui est cité comme un pays de transition, si vous voulez, de tous les migrants qui aujourd'hui arrivent de divers horizons en Afrique. Mais ma question est, Yacoub, dans cet élément, nous avons entendu la dame parler de pauvreté, qui est l'une des causes de cette migration, mais également de chômage, parce qu'elle a parlé de la recherche de l'emploi, c'est-à-dire ce que moi j'appellerais un souci économique peut-être qui se pose. Maintenant, toi, Yacoub, en tant que jeune Mauritanien, est-ce que tu te limites tout simplement à ces causes qui ont été précitées tout à l'heure dans cet élément? Bonjour à tous. Bon, c'est une question, c'est si vous voulez la première réponse qui nous vient à l'esprit, c'est-à-dire décompose la question de l'immigration. La première réponse qu'on a, c'est cette question de recherche de travail. Mais il faut dire que l'immigration a plusieurs autres facteurs. Déjà, l'immigration a des facteurs, c'est-à-dire que l'immigration peut être due à des facteurs économiques, donc notamment à la recherche de travail. Mais il y a notamment des facteurs sociaux, des facteurs religieux et des facteurs politiques. Nous sommes une émission de jeunes, donc nous ne parlons pas de politique. Facteurs religieux, je pense que le problème en Mauritanie ne se pose pas, parce que nous sommes une république islamique, et je sais que même ceux qui ne sont pas musulmans mauritaniens ont le droit d'exercer leur religion en Mauritanie sans problème. Donc je vais me focaliser un peu sur l'aspect social. Parce que c'est une question, vous avez dû le remarquer lors de l'émission dernière, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, le côté social mauritanien des choses. Moi je trouve que tout simplement le jeune mauritanien il n'est pas vraiment épanoui. C'est-à-dire que le jeune mauritanien aujourd'hui qui travaille ou qui a si vous voulez la possibilité de travailler ou qui a un métier, ne trouve pas son épanouissement tout simplement parce que il subit beaucoup de pression de son entourage et beaucoup de pression de son milieu social. Bon, c'est-à-dire que c'est le cas dans pas mal de nos familles, c'est qu'il y a une personne qui travaille pour 20 personnes à peu près. C'est-à-dire moi je travaille
Et je me retrouve, quand je reviens de mon travail, je retrouve que chez moi, il y a 20, 25 personnes, 30 personnes qui sont assises. Ces 20 personnes mangent de mon travail, ces 20 personnes vont dormir de mon travail, ces 20 personnes vivent sur mon dos. Donc je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes en Mauritanie, c'est le cas de beaucoup de jeunes qui ont des travaux, les jeunes, je veux dire, qui ont déjà eu cette approche ou qui ont déjà eu cette opportunité d'avoir un travail. C'est des jeunes qui au fil du temps sont un peu découragés et ils préfèrent émigrer pour pouvoir vivre de leur travail et pour pouvoir bénéficier eux-mêmes de leur salaire. Yacoub, je vais te reprendre la parole un peu pour pouvoir un peu confronter tes idées à celles de Tabara. Tabara, quand Yacoub souligne la question pécuniaire, si j'ose m'exprimer ainsi, parce que il y a le volet financier, le manque de gagnants dans une famille nombreuse souvent, qui peut-être n'est pas diplômé, mais est-ce que cela est seulement un facteur principal de cette migration des jeunes Mauritaniens et des jeunes Africains de manière générale? Merci Khalid. Moi, je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Yacoub. Effectivement, moi je pense que la plupart des jeunes qui quittent leur pays, bon, on va se focaliser sur la question mauritanienne, mais je pense que la question elle est partout en Afrique. Les jeunes qui quittent pour aller vers d'autres horizons sont confrontés à cette problématique sociale. Parfois c'est économique, parfois c'est politique, parfois c'est religieux. Donc si on parle, par exemple, je donne juste entre guillemets les pays des droits de l'homme. On dit c'est un pays des droits de l'homme, vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire. Mais non seulement, il y en a qui quittent, qui partent pas pour ces questions de droits de l'homme, mais ils quittent pour partir chercher quelque chose de meilleur qu'ils peuvent avoir là-bas. Qui n'a pas été tenté d'aller un jour ou qui n'a pas pensé aller un jour vivre en Europe ou en Amérique? Tout le monde ici a été tenté. Pourquoi? Qu'est-ce que ne nous offre pas notre pays et qu'on peut aller trouver ailleurs? Je vais juste donner l'exemple. Nous sommes jeunes, si nous ne travaillons pas dans l'administration, nous sommes dans le secteur privé. Alors, confrontons ce SMIC, par exemple, le SMIC mauritanien. Le SMIC mauritanien, il fait je peux dire 100 €. Yacoub vient de dire, moi je travaille, mais derrière moi j'ai toute une famille. Même si toute ma famille travaille, je contribue à ce besoin social de la famille. Par dignité personnelle et par redevabilité de l'éducation que m'ont donné mes parents, arrivé à un certain stade, je produis, je dois contribuer à aider ma famille. Mais est-ce que nous sommes bien payés ou avons-nous suffisamment de ressources pour subvenir à nos besoins, aux besoins de nos familles, et toute cette génération-là? Non. Alors chaque personne est tentée d'aller. Tabara, je vais te reprendre un peu la parole parce que, comme on dit, opinion des jeunes, donc c'est sans tabou. Hama, on a beaucoup parlé de la question économique, de la rentabilité financière pour la famille, des meilleures conditions que l'on n'a pas forcément dans son pays. Mais il y a un autre aspect que les jeunes ont beaucoup souligné. C'est cette question, par exemple, de jeunes Mauritaniens diplômés qui ne retrouvent pas de travail. Certains disent même qu'ils vivent l'injustice, c'est pour cela qu'ils préfèrent migrer. Est-ce que vous êtes aujourd'hui d'accord en tant qu'homme de terrain aussi? Oui, je suis tout à fait d'accord parce qu'il est tout à fait clair et par notre petite expérience du terrain, quand on discute avec les jeunes diplômés ou les jeunes qui ont obtenu une spécialité dont ils ne se retrouvent pas dans les pays et qu'ils se retrouvent dans une situation qu'ils sont obligés d'aller immigrer ailleurs, ça les pose vraiment de la frustration. Et ça, c'est tout à fait vrai parce que le côté économique, je crois que c'est la base de tout. Parce que si le côté économique, et je crois que ça nous ramène un peu aussi à ce qu'on appelle, il faut qu'il y ait une cohérence dans les politiques. C'est-à-dire que les politiques de l'éducation et de la formation professionnelle avec une économie qui est bien visée et des ouvertures d'investisseurs, de jeunes, de toute façon entrepreneurs ou de jeunes ou d'entreprises, ou si vous voulez de projets qui peuvent permettre à ce que l'économie puisse absorber ces jeunes-là diplômés dans le domaine du travail. Donc, ce qui veut dire qu'il doit y avoir une éducation dans ce sens-là, il doit y avoir une cohérence, et ça va permettre aux jeunes d'avoir un certain espoir. Et il est tout à fait aussi vrai que dans tout pays, il y a des problèmes d'emploi, il est certes, mais
ce qu'il est inacceptable dans notre pays et en Afrique, c'est que la masse de la jeunesse diplômée, elle est au chômage. C'est ce qui est inacceptable. Et ça, c'est ce qui pousse aujourd'hui les jeunes d'immigrer. Donc, il y a cette volonté d'immigration parce qu'ils ne se retrouvent pas. Yacoub et Tabaré viennent de rebondir, c'est quelque chose qui est très important parce qu'ils parlent de jeunes déjà qui ont un boulot. Qu'est-ce qu'on pense de ceux qui n'en ont pas et qu'ils ont fait moins la moitié déjà de leur jeunesse dans le domaine des études. Permets-moi de te prendre au mot pour passer le relais à ma sœur Lala Aïcha, parce que quand tu parles de jeunes qui, certains ont pu s'insérer, ont pu y trouver un travail, mais là, de l'autre côté, le revers de la médaille, c'est les jeunes qui n'ont pas eu de travail. Et quand on parle de migration, il faut qu'on parle quand même sur les deux parties, la migration légale et la migration illégale. Aujourd'hui, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de situation économique peut-être meilleure que d'autres dans ce pays-là, ils sont beaucoup plus pires et ils sont beaucoup plus tentés à aller même dans les pirogues. Et souvent, vous voyez les catastrophes et toute cette jeunesse africaine qu'on perd. Est-ce que vous, là, en tant que jeune Mauritanienne, vous êtes, si j'ose dire, d'accord que la solution au manque du travail, au manque de retrouvailles chez soi, c'est d'aller enfin dans ces pirogues pour perdre sa vie? Je ne vais pas dire aller dans les pirogues, mais on peut quand même... Je me dis que l'immigration a des aspects positifs, comme par exemple ceux qui n'arrivent pas à trouver du boulot ici, où il y a certains il y a certains boulots que des jeunes du pays ne veulent pas faire, comme par exemple garder les enfants, en fait, et tout ça ils le font à l'étranger. Et le côté positif de l'immigration, par exemple, il y a presque 500 milliards de dollars que les jeunes renvoient au pays chaque année. Presque 450 millions en Afrique. Déjà, c'est quelque chose. Ça aide à la famille, pour l'école des jeunes, la santé et beaucoup de choses. Tout de suite, je m'en vais donner la parole directement à ma chère sœur Hedi, qui va reprendre le débat parce qu'il y a un autre élément qui va venir tout à l'heure. Merci. أهلا بكم مشاهدينا. سابقا نبدأ الكلام اللي هي نلقوا مقابلة مع مم جيكرو مسؤول برامج في المنظمة الدولية للهجرة. أعطونا بوتاج. معانا مداخلة مم جيكرو مسؤول برامج في المنظمة الدولية للهجرة. نختار نعرف شنو هي وجهة نظرك انت في هجرة الشباب، شنو هما أسبابها، شنو هما نتائجها، وشنو هي الحلول المطروحة للحد من هاي الظاهرة. شكرا على إتاحة هاي الفرصة. من أسباب هجرة الشباب فيها أولا كيف ما تعرفوا مشكلة الفقر ومشكلة البطالة، ومن المشاكل الأساسيين اللي ينطرحوا أمام الشباب في دولهم الأصلية. غير اللي فهم مشكلة أخرى تعود ما هي واحدة من هذو هي لا مارجيناليزاسيون ينقال. ومن هذو من المشاكل هو اللي كيف ما شفتوا السنوات الماضيين في المحيط البحر الأبيض المتوسط، لأن فهم كانوا بالآلاف الشباب في الأغلبية أفارقة ماتوا على سبب على أنهم يوصلوا لبلاد الدول. وهذا نحن في منظمتنا اللي نعدلوا من خلال على نساعدهم في العودة الطوعية. نحن العودة الطوعية، وفي ذيك العودة الطوعية فيها اللي جانب يتعلق بالرينتجراسيون، مثلا احنا نساعدهم في انهم يعود عندهم مشروع في دولهم الأصلية، مشروع يمكنهم من انهم يندمجوا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وفهم اللي رواية أخرى متباركين معها درك تعني إن كارتوغرافي للدياسبورا، مثلا ندورونا نحصوا الموريتانيين كاملين مقيمين بالخارج بالجاليات، وبالأخص الموريتانيين اللي عندهم كفاءات يقدروا يساعدوا بها موريتان من قد الاختصاصات العلمية كيف الطب وكيف الانجينير اكسترا. وهذا نشتغلوا من خلال في هذا الميدان مع السلطات الوزارات كاملة المعنية. وظاهر عن مشكلة الشباب على أنها لابد تعود اللي
عندها بين مشكلة الهجرة، عندهم اللي مشكلة الإرهاب اللي هو طارحهم اللي مشكلة ياسر من الدول، وبداوا ياسر من الدول وياسر الممولين يهتموا لمحاربة التطرف حتى هي تعود عندها جانب اللي مع الهجرة، لأن يعني ما هم الشباب اللي ما يهاجروا ويعودوا في البطالة يعود عندهم ياسر مشاكل ذاك يفتون دائما يمشوا يتطرفوا ويعودوا في هذه الجماعات المسلحة. وبالتالي هذا هو اللي نشتغلوا به هنا مع الحكومة إياك لأن نحدوا من مشكلة الهجرة السرية، حتى لأن ولو على موريتانيا على الحمد لله من 2009 2010 من الساعة اللي حكموا على الحدود مات فيها واصلا كاع ما كانوا يمشوا لموريتانيا، كان الاصل لها جاليات اخرين هم اللي كانوا يمشون هناك جايشين لاس بالماس، وبركات فيها بعد الحمد لله اللي 5 سنوات الحمد لله عاد مثلا مات لهم هجرة سرية. هذا طارحين لهم انتم هنا تياها من اقراءات تجعلهم عنهم يرجعوا للبلد ويشتغلوا فيها ولا يستثمروا فيها ولا يعدلوا شنهي، فانتوا طرحتوا لهم شيء بعد الاقراءات اللي كيف ما قلت لك عندنا برنامج العودة الطوعية، وذيك العودة الطوعية فيها جانب يعترى تمويل لهم مشاريع مثيرة للدخل، ويقول المشاريع هم اللي مو نفسهم هم اللي يتخموا فيهم ويقولوا عن هذا واللي ظهر لهم عنهم يلوموا ويقولوا لهم عنهم يقدروا يشتغلوا ويقدروا يقعدوا في بلدهم. بالتالي هذا هو العون اللي نحن نعدله. مداخلتك. شاكرين مسؤول البرامج في المنظمة الدولية للهجرة على مداخلته مم جكرو. سعيدة قولي لي أنا كي سمعتي مسؤول البرامج قال بن ياسر من الناس في الخارج تعود بما نحن عرب بما أن مسلمين والله الأفريق كامل قام يقولوا عنا من منظمات الإرهابية وعادوا هو لقى جماعة في دولته وياسر من الضوء مسلط عليه ومخيوف منه ومجني عليه الأضواء عنه مصدر شك. دائما نحن العرب كاملين والأفريقيان معنا كاملين. نختار نعرف المسائل اللي موفرة لهم هوك يختاروا يتموا قاعدين هوك رقم من ذا كامل ورقم من الشكوك ورقم من ذا كامل يختاروا يتموا قاعدين في القربة ولاهم في دولتهم كامل شنهي. السلام عليكم. بعد هي رولا شفت الشباب ان جنرال بون السبب اللي قاعد يخليهم يهاجروا من دولتهم انهم ما هم جابرين فيها ذاك اللي يلا كما كنا نقولوا الحلقه الماضيه ان احنا الشباب ما فات عاد يقدر، الشباب ما فات عاد معطيه له ذاك من القيمه، الشباب ما هو مدخل مثلا وطنه ما فات عاد مرحب به. الشاب يمشي من موريتان شو الخارج او قاعد داخل موريتان يقرا ويفتر ويقبل شهاده يعرف هو عنه صار عليها ياس من السهر وفتر فيها ياس من الفتره، وكأنه عاقب ذا يحس انه هو وطنه مرحب به فتح له بياس المجالات وكأنه يشتغل وكأنه يعود يدخل ينتقل نقر المجتمع. يخلق العكس كومبليتمون، يخلق انه يسبق عنه ياسر من الناس، يخلق عنه انه بون ما يجبر ذاك اللي كان يبقي ما كان ذاك اللي كان يطمح له، والاسباب ياسره هما خارجون في موريتانيا على مستوى موريتانيا خارج المؤسسات العموميه او المؤسسات الخاصه كما كانت قبل تقول تبرينا. المؤسسات الخاصه لابد لها من ذاك من لي كونكور ولا برفوا بالقرابه ومش ما عرفوا شنو كأن لقاش قد يدخل فيها. المؤسسات العموميه نفس الشيء لابد لها من امتحانات الى اخره وبرفوا يعود خارج فهم شيء خاص ويتدخل. يقال احنا مؤسساتنا العموميه احنا مش الشعب الموريتاني نسبه الشباب فيه 70%. هذه 70% اولياء المؤسسات العموميه قاعده يشم الكهوله اللي متقاعدين لهم سنين وسنين اللي ما بين يحركوا محتكرين الشغله حتى كاع الى جاهم كاع لقاش استاجا يختار قابلوا القبه كاع لي سيركوي اللي يمشي في لي سوسيتي شنبتو والله ذاك اللي يخلق شنو ما يقدوا بهماش بهم ذوك هو اللي اشك فاين دارهم دي كونطرا جدد راهم عدوا مازالهم رترتو مازالهم مشاو للتقاعد يقال نو ينقبضوا هما يحتكوا ديك الشغله عود ذاك الشاب كاع ما هو كاع جابر شي يتعلموا واللي عود هو مسكين كاع ديجا طموحه هو وهو من نفسه اللي عنده هو من المعلومات اللي عنده هو من الاسبري اللي قد يعدل شبه من اللي كانوا هما يعدلوا به الجينيراسيون تقدم. هذا بالنسبه لنا احنا هون في موريتانيا. بالنسبه للخارج احنا شبابنا بركوان كما كان يقول يعقوب فهم ياسر من الاسباب، فهم كما قلنا اجتماعيه وفهم سياسيه كما قلنا ما انا قاعد داخلين يقال. بالنسبه بعد الاجتماعيه فهم ياسر الشاب نقر مجتمعه برفع يعود عنده هوايات معينه والله يعود عنده شخصيه والله كاركتر معين اللي ما يقد يبرز قدام المجتمع.
ياسر من الروايات بيزامبل اللي يبقى يغني يلقى المجتمع ما قاعد يخليه يغني، اللي يبقي الفن، اللي يبقي التصوير، اللي يبقي فهم ياسر من الهوايات اللي احنا مجتمعنا ما فات عاد طاب عليه، سي بوغ سا ينفرض عليه انه لابد من يمشي شغل الخارج بركي انه يظهر ذيك الموهبه ويقراها ويتعلمها. نقاطعك شوي نزيد سؤال اخر. ما عندك مشكله. على موجب باطل عن شبابنا هون ما وراي الفرص والله لعن مقدم له حد اخر، حتى خالق روايه اخرى، خالق ياسر من انواع، خالق شيء من الشغله اللي ما يقدروا يعدلوا تركتنا هون في وطننا ويعدلوا في الخارج، لا يأكسبتوا في الخارج لا يقدروا يعدلوا عندنا هون معرم يقال ما جاب حد يعدلوا ناس كانت تكبر عنه. ذاك اللي نرجع للنقطه اللي كنا نقولوا الحلقه الماضيه ان احنا طم علينا نعدلوا شيء يرضي مجتمعنا. انت هون في موريتانيا مسلط عليك الضوء، الكاميرا انفاس معاك، انت عدلت، انت ماشي تعدلش لابس قايل ما عرف هو شنو، اوليا في الخارج ما مخرستك روح ولا جف تعدل ذاك اللي حق خلاقه سيريزمون. مثلا ما شايفك بيلاني والله شايفك حد من موريتان، انت راك في اكزامبل تبادي والله تصقر الدوشاس والله اكزاكتومون والله فريستو والله كاع غارسون والله بودي جو سي با. مثلا فهم ياسم الشغلات يقالوا الشغلات يعدلون به اللي ما فهم حد يكونتروليهم، ما فهم حد مخرصهم. اوليا هون في موريتان مجتمعك بار اكزامبل واحد يعود بار اكزامبل كيما كنا وقاف بوتيك منين يفوتوا يمشيوا يقراوا كامل ما ترقد يرجع يعود وقف بوتيك مره اخرى باش به المجتمع. انا هو مشيت وقريت وعترقاش ما تقدرش تخلي الشغل حتى اللي عاد ما تتناسب مع شغلتي. بالخارج ما فهم حد يكونترولي، ما فهم حد يقصد ذاك المجتمع اللي منغلق، اللي فارض عليك ياسر من العادات وياسر من الروايات، ذاك يلا ذاك ما يلا ذاك يتواسى ذاك ما يتواسى هوك ما هو خارج. اخبار الارهاب احنا هاي الروايه تعرف ويعرفها حمو وتعرفها لاله عايشه وتعرفها هدي ويعرفها خالي ويعرفها مجتمعنا كامل. انت تقوليها وانا نقولها، نقول انا خارج شي من شغلات، انا خارج شي من خلق يقعد يعدلهم شي ما يقعد يعدلهم. نحن عاد مجتمعنا واعي على المساله، واعي على الروايه، اسره ماشي ولها يمشي يقيس من الدول يعدل بهم شغله، يعرفوا على ان هذيك الروايه ما قد يعدل في موريتانيا، نحن واعيين عليها كاملين. علاش انتم ماشيين عليها؟ ماشيين عليها انا شلاها نجبر فيه 500 اورو، شلاها نجبر فيه في الساعه 100 دولار، شلاها نجبر فيه في الساعه كما قالت لك تبارك نختارها عني انا نخلص 30,000 في الشهر. انا قاعده نزيدك بروايه حاليا نختارها عباره نحن شايفين نحن حنين واقف ولا غارسون قال لي يعطوك ما يعطوا لك ما يعطوا لك يا قال بالخارج عندك دي زامبو وعندك ان نيفو قد ما نقول عندي با لا ميم كو نو ثم لا باقي منه شيء ابدا. الخارج كومون سا سي باس تعرفي حنين شوي لان انا جو في بارلي دون ميتيي كاع ان ميتيي انا بيرسونيلمون كان معنا واحد في الدار وقلت له انت كاع ما تعود بحمارك انت حمار تعرفي فرسي كم النهار ترفسي 4500 وغيه بار جور فرسي كاع ولا بار جور multiplié par 30, c'est pas de salaire d'un cadre dans une banque ici. ايوه وتو معناها tu te contredis toi. Tu te contredis parce que tu dis pourquoi tu ne le fais pas chez toi. Est-ce que tu te rends compte toi moi aujourd'hui, moi aux États-Unis, j'ai fait en 2013. J'ai vu un métier que personne ici ne va faire. انا نقول لك حنين شوي profession promeneur des chiens. هو كل دحميس عنده 4 كلاب ابارتيان ا سيرتين فامي لابد يمشي بهم يبرومينيهم كلها يردهم هو يخلق اوبليجي ولد الكلاب يسدروهم هو يخلص منهم كل ساعه كل كذب يخلص منهم $100 في $40 في الوقت. هون انا بدل ما انا عيط لي يسوى من يقول لي سدري لي الكلب انا خلصك في الوقت الى حدتها قالت قال لي جنت على الكلاب سدري حتى رحت يسدر الحيوانات هذا لا يعزلوا هو في يدوروا بابا شباب الوقت تفضلت لنا كلامك. نو فيه الشيء اللي ما يقارن ان فيت ذم جانب الثقافه ما هي واحده. نيتو الثقافه ما هي واحده، الثقافه يعني نحن ثقافتنا ما فهم حد يعني لا يقوم به اللي كاع بالنسبه لنا حيوان عنده مرتبه معينه معنا ما ولا حاجه ذاك معنا لا بنعود في الماتيا هو جو كواك يعطي النقاش يعطي ينطلق من باب لماذا الشباب يمشي يهاجر ويعدلوا الاعمال قلتوا انتم حالا. هذا هو اللي يعود مفصل واللي نحاول ان نعطوه حلول. سكوند والله ده عندك مشكله سكوند نجاوب على سؤال حمار نرجع لنفس الكلمه ان احنا شبابنا يهاجر شغل الخارج يعدل وظائف ما تليق به هو ولا بمكانته به اللي ما هو جابر وطنه يعطيه من الفرص اللي يخليه هو يعيش عيشه كريمه
كافيتو ويقعد في وطنه توتافي لا هو لا قدو ما بمشي فوقه راني وفيت لك 100 ثانيه واضح انكم زايدين على وقتكم لكم ساعه قالت لي نعرفوا الاسباب اللي تجعل الشباب على انه يقيس الخارج ويمشي عن وطنه وله نجبروا تجارب حيه معانا عقب الفاصل له نقبضوا ميكرو تروتوار ولا يعودوا معنا ضيوفنا ولا يدخلوا معنا ضيوفنا في البلاتو فاصل. شنو هو وجهة نظرك في هجرة الشباب وشنو هي الأسباب اللي تودي لها؟ نظري على أن هجرة الشباب على أن سببها هو البطالة، عدم وجود توفير العمل هون في دولتهم. لو كان عندهم لو كانوا راوا فرص للعمل هون ما يهاجروا أبدا. رأيكم الشباب جونون هاند من غوني كوي تورنو دي affaire immigration hol miijoma an e affaire immigration no yimɓe mbaɗata joni o ɓe ene jaaha ene jogui droit ji ene jogui visa ji ene jogui kayitaji mumen pour yaade ɓe ga kañum en kadi ene joole laaɗe ene jaaha est ce que an en tant que jeune mauritanien aɗa woni d' accord e ɗum ɗon so tawi kadi an aɗa foti yaltude beele sa yalti a yeehi nokku goɗɗo leydi gondi mare sa janggui a heeɓi diplôme aji ma artu liggonɗa leydi ma. eyyi a salminama a juurama kadi mbiɗa sikki namdal ma ngal ene yoɓɓi par ce que so tawi wiyama eɗen kala opinion des jeunes en tant que ken ɓiɓɓe leydi ken mauritannaɓe ene woodi par ce que goto foof e miijo mum no yaari so diwi ɗum opinion des jeunes par ce que min hooram so tawi mbeɗa haala dañɓe malla ɗanniɓe kala hande pulaar wiyata mo nokki longuere foof farni koye hunuko mum donc min so tawi mi heeɓi ɗum hay somi yeehi mbeɗa ñaagui Allah artude mais gartiremi koye dow dañal e ɓamtare mais kadi hotomi yejjid yaaɓe ɓe wonko nayiɓe ko nayiɓe ko holɗum nayiɓe ko yiiloyade holko addaniɓe yiiloyade par ce que ɗo koɓe ɓittaɓe ɓe keƴani ɓe ngala ɗen doole ɓe ngala ɗen sembe hay sa are bande pour walluma haalantuma koko goɗɗum. قول لي شنو هي الحلول اللي تجعل عن الشباب يرجع لوطنه والحد من ظاهرة الشباب؟ الحلول المناسبة ليرجع الشباب لوطنه هي توفر فرص عمل في وطنهم. هي هون الشباب ما عندهم شيء أعز من موريتانيا، لذلك هم يهاجروا يدوروا فرص عمل ويدوروا ينموا مستقبلهم، ذاك هو سبب هجرتهم هم. لذلك على الدولة أن توفر فرص عمل هنا للمواطنين وللشباب في وطنهم يعودوا ما هم محتاجين هم يسافروا شغل الخارج. هذه هي بالنسبة لي أنا الحلول المناسبة للحد من فرص ظاهرة مهاجرة الشباب. Salam alaikum, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je m'appelle Vinta Abdousta, je suis étudiante en 3e année gestion. Ok, Vinta, aujourd'hui nous sommes une émission qu'on appelle l'opinion des jeunes, Raïkoum Shabab. On est en train de faire un micro-trottoir sur l'idée de la jeunesse mauritanienne sur l'immigration. Qu'est-ce que vous, en tant qu'étudiante, vous pensez de l'immigration? Je voudrais qu'on aille sur les deux angles. D'abord, sur ces étudiants qui partent étudier à l'étranger et qui ne reviennent plus au pays, et ceux-là aussi qui prennent des embarcations au péril de leur vie, qui risquent de leur vie à ce qu'on appelle aujourd'hui l'immigration clandestine. Qu'est-ce que vous, en tant que jeune mauritanienne, vous en pensez? À mon avis, moi plutôt je suis contre l'immigration. Parce que à mon avis, les étudiants qui sont partis étudier, selon moi, s'ils restent là-bas, il n'y aura pas de développement pour notre pays. Moi je pense que, étant donné qu'ils sont partis pour chercher du savoir, ils devraient revenir en tant que des jeunes et des citoyens de leur propre pays pour faire progresser notre pays et contribuer à notre propre développement. Parce que si tous les étudiants partent et restent là-bas, le pays ne va jamais avancer de l'avant. Donc je pense que... Aujourd'hui, on a interviewé des étudiants. Ils nous disent, nous, on migre vers d'autres pays parce que notre situation dans notre pays ne nous permet pas d'évoluer. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, je pense que peut-être qu'ils ont un peu raison, étant donné qu'on sait comment le pays est monopolisé. Mais si on laisse encore dans ce cas, ça va nous mener encore à plus d'autres problèmes. Je pense que vraiment qu'ils devraient revenir
et plus combattre pour avoir ce qu'ils veulent. Parce qu'étant donné qu'à chaque fois qu'ils laissent, ils disent que mon pays, ça va toujours continuer, c'est la même chose et rien ne va avancer. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui font l'immigration clandestine? Bon, ça c'est un autre problème. Peut-être qu'eux, ils pensent qu'en partant vers la mer, qu'ils vont essayer de se sauver ou de sortir de la pauvreté, alors qu'il y en a qui réussissent et d'autres périssent là-bas. Donc, c'est un risque dangereux. Je ne sais pas pourquoi, vraiment pourquoi ils le font. En tout cas, je ne les conseille pas. Je vous remercie. السلام عليكم. ورجعنا لفقرتنا الثانية وهي فقرة مع الضيوف، وانضافوا لنا على البلاتو ضيفين اليوم من الناس اللي جربت ذا وكلام مفهوم ولا صح حق قالوا هما مشاو وجربوا ذا ويتكلموا لنا عن تجربتهم. ليه نعطي الكلام لزميلي خالد. تفضل. Merci Hedi. Vous avez vu l'élément du micro-trottoir que nous avons regardé ensemble et les opinions sont divergentes, mais pratiquement il y a quand même un soulèvement de questions de part et d'autre, pratiquement les mêmes. Alors j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir sur ce plateau des jeunes Mauritaniens qui représentent la nation comme ils peuvent, ici ou ailleurs. Il s'agit tout de suite de Néné Kane, qui est ingénieur en procédés industriels, qui a fait 5 ans d'études en France et puis qui a travaillé en Écosse. Et aujourd'hui, elle est en poste comme responsable de projet au Gabon. Donc, nous, tout de suite, on va aller dans le vif du sujet. Néné, bonsoir. Bonsoir. Nous allons traiter d'abord, selon vous, en tant que jeune Mauritanienne qui avait étudié, qui avait découvert l'étranger aujourd'hui, si j'ose dire, vous vous êtes même établi en étranger parce que vous continuez à travailler au Gabon, mais je vois que vous restez attaché au pays. Mais en tant que jeune Mauritanienne de l'extérieur, quelle est votre vision sur les émigrés ou sur la migration de manière générale, particulièrement pour les jeunes Mauritaniens? D'accord. D'abord, quelles sont les causes, si vous voulez, qui font que les jeunes migrent aujourd'hui et continuent à se dresser ou à s'installer dans d'autres horizons, si je peux dire une fuite de cerveau? Ok, donc merci beaucoup déjà pour l'invitation et pour nous permettre de partager notre expérience sur ce plateau. Donc, pour ce qui est des causes de l'immigration, pour moi, je le résume ainsi. C'est des gens qui fuient un système qui ne marche pas ou alors tout simplement une vie qui ne leur convient plus. Donc, ces raisons-là sont de tout ordre, comme vous l'avez déjà énoncé dans certaines parties, dans la précédente partie de l'émission. Donc, elles sont d'ordre social, d'ordre politique et d'ordre économique surtout. Donc, je prends un premier aspect. Pour ce qui est des étudiants, généralement, les étudiants ont ce désir d'aller à l'étranger afin de parfaire leurs études, d'intégrer des écoles prestigieuses. Le problème, c'est qu'une fois les diplômes obtenus, ils préfèrent rester dans ces pays-là, tout simplement pensant que les opportunités sont beaucoup plus importantes dans ces pays-là. Donc, il y en a ceux qui décident de rester et d'autres reviennent. Pour ce qui est de mon cas, je suis partie à l'étranger, j'ai fait mes études et je suis revenue. Je suis revenue en Mauritanie juste après mon diplôme. J'ai déposé des candidatures spontanées à gauche à droite dans des entreprises locales et internationales. Le hasard a fait que les entreprises locales n'ont pas répondu à aucune des candidatures et c'est une multinationale qui était établie en Mauritanie qui a retenu cette candidature-là et de fil en aiguille, j'ai pu intégrer cette boîte. Donc c'est comme ça que ma carrière internationale a commencé et j'ai travaillé dans les pays que vous avez déjà cités. Donc pour moi, je dirais que l'immigration, loin d'être un choix, était plutôt une nécessité due au manque d'opportunités dans mon pays. Et je pense que la plupart des migrants mauritaniens à l'étranger subissent la même chose. Si aujourd'hui, vous étiez dans une logique, aujourd'hui on a tous vu ensemble que nous avons souligné les problèmes qui se posent, particulièrement pour des cas comme vous, les Mauritaniens qui étudiaient à l'extérieur et qui êtes restés à l'extérieur. Mais aujourd'hui, en tant que jeune,
qui avait un emploi décent, si j'ose dire ainsi, qu'est-ce que vous proposerez comme réflexion de solution afin que vous, les enfants du pays, vous rentrez? On ne vous interdit pas de travailler à l'étranger, mais vous êtes quand même dans la même logique que moi, que ce pays, il a quand même besoin de ses enfants pour le développer. Alors, quelle est votre piste de solution que vous allez proposer pour parer à d'éventuelles fuites de cerveau, comme votre cas, vous, qui s'est imposé? Vous êtes parti parce que vous n'avez pas eu la place dans votre pays. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous proposez réellement? Donc, moi, je pense que pour pouvoir parler de solutions, on devrait d'abord, comme on a cité toutes les causes du problème, et essayer de trouver une solution à chaque cause du problème. Dans le cadre social, je dirais, on voit cette injustice sociale. Donc, quelqu'un qui est déjà bien établi, qui a son travail et qui a sa vie, entre guillemets, parfaite, à l'étranger, ne voudra pas forcément tout laisser pour venir vers une incertitude en Mauritanie. Donc je pense qu'il faudrait que déjà au niveau de l'État, on fasse un travail pour pouvoir attirer ces gens-là qui sont à l'extérieur. Parce que personne ne voudrait tout abandonner pour revenir et puis chômer au pays pendant plusieurs mois. Donc ça passe par le recrutement. Donc je pense qu'en ayant un recrutement fair, enfin un recrutement qui est loyal, comme dans la plupart des pays, parce que, entre guillemets, ce qu'on voit souvent ici, c'est que au lieu de se baser sur les compétences, on se base sur les appartenances, la naissance, la généalogie de la personne. Exactement, donc ça c'était le bon mot. Et si on faisait abstraction de ça et qu'on se focalisait sur les compétences, je pense que beaucoup de gens auront le courage de revenir sur place. Ok, avant de rentrer dans le débat, parce que tout à l'heure, moi je vous dis qu'il y aura un débat de 5 minutes avec, comme vous le voyez, Raïkoum Chebab, c'est toute une équipe de jeunes. On va faire un débat tout à l'heure, mais là je vais donner la parole à Hedi pour qu'elle puisse introduire également l'autre invité qui est Sidi. Hedi, à toi la parole. Merci. Merci. معانا داركم ولدي حد من التركه اللي مشات وجات الحمد لله سيدي عبد الله. معنا سيدي عبد الله مهندس في مجال المعادن والطاقه، لك 9 عامان في فرنسا وعامين في امريكا عقب ولك شهر جاي تقريبا. نختارك تتكلم لي عن تجربتك ونختار اللي نعرف شنو هي اهم المشاكل والصعوبات اللي تواجهوها انتم الناس اللي ساكنه هنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للمبادرة، إن شاء الله مبادرة حسنة. كمان شيء كان يرتعد مدال وعدل فرصة يعود الشباب يجردوا فيها مشاكلهم ويشرحوا فيها، والحمد لله. كان يجاوب على السؤال حق الهجرة. ياسر من الناس يشكل هي une solution. des fois تعود مودي une difficulté parce que العيشة اللي هي بالخارج مودي ما هي سهلة. être éloigné de la famille يعود حد عايش في un pays qui n'est pas le sien, qui n'est pas le tien, c'est difficile. bon خبرتي أنا personnellement مشيت من هون قبلت الباك هنا فيها وقصت فرنسا وعدلت mes études supérieures en France. j'ai décidé إني نمشي شهر أمريكا كان يعدل un séjour linguistique. j'ai décidé après ça إني نرجع لموريتانيا. نجبر ياسم لي زيدي ياسم لي جان يقول لي انه لاس تومبي لا موريتاني سي با لا بين شغله بي مي خارجه ويجيك ملي واحد اخر يقول لك سي tu peux trouver du travail و سي فاسيل لا يفو. بون قلت انا بعد اوكي جو في aller je vais tenter ma chance. ناني قاعد سامع راي حد نمشي انا نجرب شوف بعينك حق بعض. وما سيتياسيون dans laquelle je vous dis, je ne vous cache pas, je suis complètement perdu. Ça fait un mois en Atia et je sais pas où aller gars. Voilà. Ma première tentation c'était chez une compagnie dont le nom je préserve pour déposer un CV. Pour moi c'est une voie normale, tu vas du porte à porte. J'ai été de la compagnie je parle le gardien, السلام عليكم، قلت له انا ندور HR service اطرح عندهم un CV. قال لي نو معناك داخل. قلت له انا الاول شغله ندور نطرح un CV. قال لي تتعرف حد هون؟ قلت له قال لي مالك داخل. طبعا قلت له ايوه.
قلت له هو حد ذاك اللي انا قلت لكم انا قال لي لا تعطيه لي انا. قلت له انت معني بذا الامر تكلف به اصلا تعرف ان حد اللي يطرح شغله لابد ان يمشيك. قال لي لا اعطيني انا السي في. فينزرق فمك ولا؟ ايه خلاص دولي ما هو كي الحاله ما هي بلاصه حد نعطي فيها سي في. قد قلبت بقيمة ماشي نعرف ان عمي كان يشتغل فم واتصلت به وقلت له انا ريت المشكله. قال لي قبيل تلفني. قلت له بوركوا؟ قال لي باسكو نعرف فلانه تشتغل فم تعود جيت تباها. هذا بور ما ديجا ان بوان سي بارير كوما انا يعني لابد نعود نعرف حد كاين لا جوست بور ديبوز سي جوست بور ديبوزي ان سي في يعني ما فتت كاع ندور الشغله لا كاع باش نوصل كاع مون سي في سي توت اون ميسيون افير. وذا سي دوماج بور ما لان هذا دونك انا حاليا جو في لا ديفيكولتي تعود انت ان جون تعود تي بارتي على ليترونجي تاع في تي زيتود حاسس انك tu peux aider ton pays حاسس انك tu as le بعد minimum بعد tu peux ajouter le petit plus de ton pays et c'est dommage انك tu sais même pas gars c'est tu viens ici تصدم il y a pas un site de يعني زاد ما كيف on sait que نحن هوك بالخارج جوست قاعد pour travailler في ريستوران ولا شيء سي que الريستوران عنده ويب سايت اللي تجي تطرح ton CV عندك تل بيرسون كونتاكتيهم فيا ايميل ولا شيء. في حالتكم ريتوا شغله وان شاء الله لا يراجدك انك تجبر شغله هون يعني ما هي بنفس المويان كنت تجبر هوك هذا يتعدد مع العلم بعد عندك كان يقول لنا يعقوب على عنك هيك تزقل سواء كانت كاري ولا هي امورك كامله نص اللي تجبر اللي هي يمشي فمك ما تخطى بينك الساكنه. نعم شفتي في الموضوع كل حد عنده وجهه نظر فيه. خالق واحد يفيزي يعود عنده مستوى معيشه معين. خالق واحد مهم عنده اكيليبري لا في سوسيال كي قال يعقوب بويد يعود مع عائلته ومن طان يعود يبريفير سا في مولي. معنا الناس ما هي واحد في يعني انا ما سيتياسيون نقول الحمد لله عائلتي ما هي محتاجتني معنا جو بو مو ساتيسفير افيك نيمبورت كال سالير ديزون يا خرجش من الناس عند واحد هو رافد عائله وراه معنا انه ما نيمبورت كال سالير يبو سانجاجي يجي هون ويقبلوا معنا في المجال الناس تختلف فيها وكلها ساتيسفياسيون. بيرسونالمون بعد انا هم عندي حتى كاع هي لا في لا هي لا وحده دوك ما نبروفيتو من عائلتنا واهلنا واحبابنا ونعيشوا في دولتنا بور ما سنا با دو فالور. نحن هو كنتم عايشين نقول لك صعوبات نحن حد نعودوا صعوبات مثلا في رمضان سي بيريود كي ديفيسيل بحد ليترانجي باسكو تفطري وحدك لي تعودي معك صاحب ما خارجش في رمضان العيد التلفزيون هذاك تخرج التلفزيون هذا وزن العيد وانت بينك معاهم ديستانس لا كاع لو فات انك تعود اتر اون ديستانس مع تا فامي مع هذا سي شوز ديفيسيل دي مومون يعود فيهم ديفيسيل. يا بعد باش نجاوب على السؤال انا من اللي مهم عندي حتى الجانب العائلي مهم عندي نعود شي موا مهم عندي حتى نعود نعطي جهد نعطيه في دولتي نعود نقد نساعد باي روايه نعود بعد نساعدها بدولتي فخرتني حتى نعود جافي نعود نعاون في الديفلوبمون دو بيي ما نعود نشتغل ماده اخرى نعود عايش ملي حياه طبيعيه نشتغلوا ننقزوا دار اهلي وامي ما نقول لك اني ان كيلكو سكوند نختار نعود عندي فيلا وعندي دي فواتور نو انا بور ما ان سالير اللي يكفيني انا بعد راسي قد نكومونسي نبني به حياتي نجبروا ان شاء الله هنا تيها يكفيني عن الرجوع للخارج ان شاء الله تجبروا ان شاء الله. اسكو سيدي في حاله لا قدر الله ما ريت الفرصه اللي تطمح لها او بالاصح في حاله انك ريت وظيفه ما كانت مناسبه تقريبا لدراستك انت اسكو اللي تاكسبتيها وفي حالتها ما كانت مناسبه اسكو ثم احتمال انك ترجع زين هو حق على الوظائف انك تقدر خارجين واحد يعود انجينير تيليكومونيكاسيون ولا انفورماتيسيون ويشتغل في بنك و سي با هو ان تعودي عندك ان سيرتان نيفو ديتشيد تي بري افير تو tu n'es pas obligé de travailler dans ton domaine. تخصص voilà انت عندك تو لو نيفو انك tu peux تعود كرياتيف tu peux n'importe quelle mission نعطى لك انك تقدر تتفاهم معاها وتمشي فيها. وذي مولي سي روايه بيرسونيل ترجع لياس الناس انا بيرسونيلمون سا ما ديرونجري با اني نشتغل لها في الدومين دينيرجي دو بريفيرونس نبقى نشتغل في الدومين دينيرجي تاع سي بور لانستون يا با لوكازيون اني نجبر شغله في الدومين دينيرجي نقدر نشتغل في اي روايه اخرى
L'avantage c'est que nous تشتغلي déjà في دولتك. أنت تبذلي مجهود في دولتك. ده هو c'est l'avantage. هنا أثر مالي إنك تعودي في بلدك. معناها أنك احتمال أنك ترجع. بلان بي بيان بلان بي خارج مانيش أحد كي نعطي شوي راسي الوقت نعطيني بيريود كيلكو موا هنا تيا جبرتي زينة ما جبرتش أنا عدد مي باجاج جاي ماشي منين ماني جاي ماشي j'en suis sûr que la Mauritanie il y a rien je peux rien faire ici. Sidi, je sais même pas comment le dire. Je vais revenir dans le débat. Mais en fait, c'est que je suis tellement choqué, si vous voulez, choqué de la manière la plus sentimentale. En fait, je suis très touché par le message d'un jeune qui représente aujourd'hui des milliers d'exemples. Qui aujourd'hui veulent rentrer en Mauritanie. Je suis rentré tout récemment d'un séjour aux États-Unis. J'ai rencontré plein de jeunes dans la diaspora mauritanienne. Chacun d'entre eux a un gros projet pour la Mauritanie. Il a peur de rentrer. Il a un très mauvais retour d'une insertion de l'emploi. Aujourd'hui, vous, Hamma Souvi, parce que Hamma, avec les expériences que vous faites, que vous menez dans les forums en Afrique, parler de l'emploi des jeunes, de la sécurité des jeunes, du développement de l'Afrique, est-ce que l'Afrique peut se développer avec... Si elle ne valorise pas... oui, mais est-ce que l'Afrique peut se développer si cette Afrique-là continue à puiser à l'étranger, à valoriser l'étranger, si j'ose le dire ainsi, au détriment d'une jeunesse africaine qui a étudié à l'étranger et qui veut rentrer pour travailler pour son continent? Je crois qu'il faut... Je crois que la plus grande raison, si vous voulez, la plus grande preuve que l'Afrique peut se développer, c'est quand on voit ces jeunes-là témoigner. Et que c'est des jeunes qui ont des spécialités, des jeunes qui ont une envie, même s'ils savent que le salaire qu'ils ont ici, en Afrique ou en Mauritanie, est moins que celui qu'ils vont gagner ailleurs, mais ils ont une certaine volonté de revenir chez eux. Je crois que ça c'est fondamental et je crois que ça c'est la force de la jeunesse africaine pour faire preuve que l'Afrique peut se développer, bien sûr. Le problème c'est quoi? Il faut qu'il y ait une bonne volonté de nos gouvernements. Il faut que ça soit très clair. C'est une question de gouvernement, c'est une question de politique publique, c'est une question de vision. Si nos gouvernants n'ont pas une vision pour régler cette question, je crois que tous les cerveaux, toute la jeunesse africaine et mauritanienne particulièrement, elle va se retrouver en bon jour ailleurs. Je crois que c'est ça aussi. Je vais venir sur Tabara. Tabara, est-ce qu'en termes de stratégie, Tabara et Yacoub, je vous prends les deux au mot, est-ce que vous trouvez qu'il y a une stratégie qui a été établie pour le retour de nos enfants qui ont étudié à l'étranger, pour continuer, si vous voulez, la marche vers le développement de ce pays? Moi, je répondrai juste parce que j'ai été très touché par l'intervention de Nénéaï et de Sidi. Franchement, du fait qu'on te demande déjà dans l'entreprise pour poser un CV, il faut connaître quelqu'un pour poser un CV. Voilà. Nénéaï qui dépose... qui postule et qui n'arrive même pas à capter l'attention de toutes ces entreprises mauritaniennes et que ce sont les étrangers qui l'appellent pour un poste et on va dire une Mauritanienne qui travaille pour un Gabonais, une société gabonaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On a un problème de trouver du travail ici. Faut pas, on n'est pas c'est pas une jeunesse qui n'a pas fait des études. Tout le monde a des ambitions de faire des études, tout le monde part faire des études. Mais c'est pour faire des études, après venir chez toi dormir, partir me salier, partir traîner dans la rue, et que d'autres sont valorisés, d'autres qui n'ont pas fait des études. C'est quoi? On a parlé tout de suite des problèmes d'appartenance ethnique. Moi je pense qu'il faut faire un assainissement dans ce sens-là. Il faut qu'il y ait une politique d'emploi des jeunes. Le président de la République a une fois dit qu'on doit cibler les formations techniques. Professionnels. Mais la politique de promotion d'emploi des jeunes en Mauritanie, elle existe ou elle n'existe pas? Quel mécanisme a été mis en place pour que les jeunes diplômés puissent s'insérer facilement dans le marché de l'emploi? Je vais juste finir. Oui. Il y a des concours de fonction publique qui se font. Moi, je trouve beaucoup de gens qui me disent on a fait, on ne nous a pas retenus. Parce que pour que tu puisses être retenu, il faut que tu connaisses quelqu'un qui est dans cette commission de concours. Il faut qu'on arrête ça. Tabara, je vais te couper avant de laisser tout à l'heure Heddi continuer l'autre partie du débat. Mais Yacoub, tout ce qui a été dit, quelle est en fait ton analyse définitive par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui? Mon analyse définitive, c'est que
c'est que tout simplement, il n'y a rien qui est mis en place pour traiter ce genre de cas. L'année dernière, il y a eu une espèce de forum qui a été fait pour les Mauritaniens qui travaillent à l'étranger. Ça dépend. C'est les gens de la diaspora. Tu étais là. Donc voilà. Donc peut-être toi tu étais là. Moi j'ai assisté 2 fois. Bon, c'était pas la diaspora. En tout cas, bon, et j'ai une sœur aussi qui est dans le même cas que Néné. Bon, elle travaille de toute façon dans la même société. Qui était revenue. Elle a fait le voyage jusqu'ici. Et Dieu sait, le voyage lui a pris 20 heures pour arriver jusqu'ici. Et il y est allé le premier jour. C'était 3 journées. Il y était allé le premier jour. Il n'y est pas allé le deuxième ni le troisième jour parce que elle a tout simplement, elle ne s'est pas retrouvée dans ce que les gens disaient. Elle était venue dans l'espoir de trouver une politique claire pour la réinsertion des Mauritaniens qui travaillent à l'étranger. Et elle est venue, au lieu que les gens proposent une politique pour le retour de ces cerveaux, les gens voulaient profiter de l'expérience de ces gens pour avoir des idées et mettre en place des projets locaux. Donc voilà. اوكي اللي هي سامحني والله ما عندي مشكله. اللي هي نتخطى شوار ساعده شوي ندور خلق روايه اخرى. شو ما درتوا لي الضوء. اللي هي يعني احنا شاهدين اخبار عن دائما الناس اللي جايسه الخارج والله اللي ماشيه تقترب والله مهاجره انها دائما ما رات فرصتها هون ولا رايه. انا نعرف واحدين عندهم الاموال انهم يعيشوا هون يقال ما عجبتهم موريتان ما لهم لو دير شغل يقال ما عجبتهم موريتان حياه موريتان وتخلف المزات في موريتان صح القولون نقدر نقولها ما عجبتهم ما يبقوا يعيشوا في ذا البيئه ذي يعملهم يتخدم عليهم راهم ودي يجوا هادم واللي يجي هون واللي يمشي كم قال لا هو خاطر عايش وياسر منهم قد تكركر لازم تكركر هون يقال بعد عنده الفرصه انه يعيش يقال ما عجبتهم موريتان لكن شنو لكن احنا صارين بدروا موريتان كامله كانوا يرجعوا شفتي خالق شيء سبب المجتمع يقال مولي خالق شيء مولي سببه شبابنا احنا شفتوا احنا مجتمع ماشي فيه عادات وتقاليد معينه خارج من الروايات احنا ما نقدر نتقبلوها كمجتمع خارج من الشباب اللي تمشي من موريتان شغل الخارج تلوذ الفرص عمل في الوقت ان هي تقد تشتغل هي هون موريتان وعندها البوسيبيليتي انها تقد تشتغل يقال تمشي شغل الخارج به اش به اللي موريتان ما عجبتني اهلي يفرضوا علي روايات معينه اصحابي ما عرفوا هو شنو عنده هو روايات ميول شخصيه كل كسوقع هي شنو ما عجبته العيشه اللي هون يبقى يمشي يعيش نقدر نقول عنها هنا ما عندك بد منين تصدق هنا ما عندك بد منين تقيس هنا ما عندك بد منين ديك ضريبه شي قال له ضريبه التحضر العولمه جديده شو التكنولوجيا يعني انفتحت والعالم عاد منفتح على التكنولوجيا عاد بالنسبه لهم نقدر نقول بصريح العباره بالحسانيه حامر النصارى او بالاصح عود واحد منهم يختار يلبس لباسهم شكل النصارى اكزاكتومون ذاك خطأوا ما هو خطأ المجتمع ذاك خطأ الشباب اللي هو بالنسبه لهم عن التحضر والله الترقي انهم يعودوا كيفتهم ذاك خطأ احنا راك نتكلموا على كاع روايه اخرى كاع ما يديك خارجين شي من الشباب اللي سبب ان موريتان ما قدروا يجبروا فيها شغل انهم كاع ماهم دايرين بار اكزومبل انا نعرف ياسر من الخلق ما عندهم كاع دي ديبلوم ما عندهم باك السبب اللي يمشوا شغل الخارج به اللي هما يعرفوا هما واحدين هون ديزانجينير ولا جابرين شي فاش قال واحد عنده باك يمشي شغل الخارج والشغله اللي انا نقدر نعدل ما نقدر نعدلها في بلدي عندنا نمشي نعود في بلد اخر وقافلوا والله نعدل له روايه والله اي شيء قد نعدل والله تاكسي والله نعدل اي روايه اللي تاكسات انا بعد نقول روايه بعد من المنبر حنيني لين قاطع شوي المنبر رايكم شباب للدوله وللمجتمع عندنا احنا الحمد لله في تزايد الجامعه تخرج سنويا الاف من التلاميذ دبلومات اشكالهم وانواعهم داخل موريتان وخارجها الناس اللي لها سنين وسنين جنراسيون احنا واللي سابقنا ما فاتوا جبروا شيء طالبين منهم انهم يفتحوا لنا فرص عمل للناس اللي هون والناس اللي في الخارج شبابنا عاد هارب كامل عاد ما تقدر تسوى لحد يسوى كانت طفله يسوى كانت خدمه يطمح له انه يسافر ماشي هدي عندي شويه نبغى تفضل قبل تكمله للقاك سعيده انا ماني معاكم منين يعود هي الهجره بحد ذاتها ما هو خطا ولا وعي هي الهجره بحد ذاتها قلنا لنا فيها مسائل ايجابيه فيها مسائل ايجابيه به اللي في بعض الدول اليوم اللي نيت لهم خفصوا الدخل والله زاد من الناحيه الاقتصاديه لان
للناس اللي في الخارج اللي تضخ فيها لانها تستثمر فيها. معناها نفهم نقطه ايجابيه ايضا، معناها ما يعطينا ننساو نفهم نقطه ايجابيه يعطي الناس تتذكرها. يقير في المدى البعيد، في المدى البعيد فيه ضرر على البلد، لانه ننتم الناس كامله كلها يختار لا ينتقل شغل الهجره ولا يسافر ياكل يجبر عمل احسن. الدولة في الوقت مع الزمن لا تبقى دولة ما فيها كاع حد لا يبنيها. معناها هي مولي فرصة، هي مولي تستورد موارد بشرية من دول الاخرين لكن يقوموا. هون هو الخطر، هون هو الخطر في المدى البعيد. لذلك لانه ايجاد يعني هجرة شباب مهاجر لفترة معينة 5 سنوات لا يحصل يعني تمويل معين ويجي يبني مشاريع في الدولة، هذا شيء ايجابي. ما يقدر حد يعني يقاصر. يقير في نفس الوقت يعود هو عنده يعني تخصص والله عنده رؤيه معينه في بلده ويختار اللي لا يبني يختار يبنيه لبلده ويعود بلده ما عطيه الفرصه. هذا هو المشكل. هذا هو المشكل. يا غير خالق شيء من الشباب يحاني يبتنى البلد حد هو يجي انت بلدك من لا يبنيه كما نطوروا كما نبتناو نحن ويوصل مجتمعنا للمستوى اللي ندوروا نحن. الا بكم ثم ما الله كاع الا بدون الناس اللي في الخارج لا تفيدنا نحن اكثر من روسنا على باللي ولا جاي مشى وشاف ما كيف تلقى جاي وخلق شاك خالق المجتمعات لا كيفتنا وخالق شيء نحن وعاداتنا نحن السائده فينا ما ينقص على حد شيء. بدل من حد مشى لا يستفاد ولا يجي ويفيد مجتمعه ويفيدنا نحن وتد عنده عادات من راسه ماشي عليها وطابع على روتين معين وطابع على شيء من الالتزام في عمله وشيء من قلت لك عن انعدام الواسطه وانعدام ياسر من شيء. هذا يكنين يجون احنا هنا تياها ويستثمروا هنا تياها اللي بيستفادوا نحن ويستفادوا هم مادي ولا عادوا عارفين. غير تعود خالقه فهم ان بوليتيك تانكوراجيهم على ذا تشجعهم. سي سكو ديزي ناني تو طالع تشجعهم على ذا. تعود فهم روايه تعود سياسه واضحه تعود تشجعهم هما ولا طريقه واضحه تمد لهم اليد تنعتهم طريقه اللي يقدروا ينفستيسيو فيها dans le pays. Voilà, je vais juste reprendre la parole pour aller vers ma sœur Lala Aïcha, mais également pour revenir sur Sidi Abdullah. Tout à l'heure, je vais venir sur vous et je vais revenir sur Néné en triangle si vous voulez. Voilà, et après ça, je vais remettre la parole à Hedi. Mais déjà, Lala Aïcha, en tant que jeune Mauritanienne, est-ce que aussi le fait de dire oui, les gens immigrent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, ou bien parce qu'ils ont étudié, ils reviennent, ils n'ont pas de place, ils partent, est-ce que cela ne vide pas la maman de ses enfants? La maman, c'est la Mauritanie, les enfants, c'est nous les jeunes. Est-ce que malgré toutes les difficultés, devrons-nous quitter le pays pour aller migrer et trouver d'autres solutions au détriment de tuer le développement de notre pays? Khalid, toi, tu vas faire étudier ton enfant. Tu vas payer pour lui, il va étudier, il va tout faire pour rester chez toi. En train de te regarder, il n'a pas de travail. C'est toi-même qui vas payer le billet pour qu'il parte chercher du travail. Même si c'est partir en Europe, il a toute une famille derrière lui. Il y a des gens qui comptent sur lui. Il ne va pas rester les bras croisés pour mettre notre fardeau sur sa famille quand même. Quand on étudie, c'est pour aider la famille, aider toute une communauté qui est derrière nous. Je vais pas rester... Mais c'est aussi pour aider un pays? C'est vrai, vraiment. Okay. C'est vrai. Ok, je viens sur Sidi. Sidi, j'ai une question pour vous. Vous avez tantôt dit que, je vous donne déjà l'information, qu'aujourd'hui, la Mauritanie a des sites, je ne veux pas faire de pub, je ne citerai pas de nom, mais la Mauritanie a 1 ou 2 sites de recrutement, d'emploi, de plateformes internationales. Vous ne pensez pas que de votre part, en tant que jeune qui revenait au pays, il y a déjà un manque d'informations par rapport au système ou au circuit d'information pour faire accéder vos CV? Ça, c'est une question. L'autre question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec la plupart de ceux qui sont dans la diaspora, des migrants mauritaniens ou des immigrés mauritaniens, qui disent qu'il y a une absence de dialogue ou de préparation de retour des Mauritaniens à l'extérieur vers la Mauritanie? Il y a une absence de pouvoir public de notre pays. Est-ce que vous réfléchissez? Voilà, résumez un peu pour que je puisse poser la dernière question à Néné. Bon, pour répondre à ta première question, oui. Concernant les sites internet, j'en ai consulté quelques-uns. Et bon, les annonces, il n'y a que 2, 3, 4 annonces sur l'arrêt. C'est pas un truc qui est à jour. Qui est à jour. C'est tout le temps, il change des informations 3, 4 jours, 5 jours. C'est vrai que pour moi, la solution, pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui connaît pas le système ici,
au moins بعد عود vie comment dirais-je une politique نقول قاعد تولى une boîte de recrutement يعودوا فيها plusieurs départements plusieurs spécialités يعود كل حد ديبارتمون عنده واحدين سيرفيس يعودوا فيه يعودوا سبيسياليزي في الريكروتمون يكون سيرتو لي جون يجي انا باغ اكزومبل انا شوي انجينيور او ماتريو اي انرجي جو سي كو نقيس ديبارتمون دانرجي نجيهم جو مي بريزونت نعدلو انتريتيان ولا انترفيو نعرف انا يقول يعودوا هما ديجا سبيسياليزي في لانسيرسيون دي جون ينزلوا كاع يعودوا انت تسي ا كي تو بارل اوكي فهمت اوكي pour répondre à la deuxième question que les jeunes ils disaient que dans la diaspora mauritanienne, les gens disent qu'il y a une absence de politique qui favorise le retour des Mauritaniens qui sont désirés de revenir au pays pour construire ce pays. D'accord. Je pense que, première chose, il y a jamais, je pense pas qu'il y avait une étude qui a été faite sur ce sujet-là pour savoir combien de jeunes on a à l'étranger, deviennent les diplômés ou non diplômés. Sur votre question, il faut savoir quel type de jeunes. Est-ce que des jeunes qualifiés ou là des jeunes qui n'ont pas de diplôme? Il faut savoir lesquels. La plupart d'entre eux, avec lesquels j'ai discuté, dans des rencontres, dans des conférences, c'est des jeunes qualifiés tous. D'accord. C'est des juristes, c'est des gens qui ont fait de la technique, qui ont fait le professionnel, qui veulent rentrer, mais qui disent qu'il y a une absence qui leur permet de revenir dans leur pays. Absolument. Et vous avez souligné en partie dans votre introduction à Hassania que j'ai très bien compris. Absolument. Absolument. اوكي. هي تخطى وشور الفقرة الثانية واللي نقضوا مواقع التواصل الاجتماعي. فقط مواقع التواصل الاجتماعي. تفضل. Donc, comme elle a dit, on va aller vers les réseaux sociaux. On va aller découvrir les réseaux sociaux, les commentaires, ce que les gens pensent et ce que les gens disent. Et ça, c'est la rubrique de mon ami et frère Yacoub Hamza. تفضل. لا هي نعطبك الكلمة ليعقوب هو اللي متوالي دي الفقرة ولا هي يطلع لكم شي من الكومنتات اللي جاونا على موقعنا على الفيسبوك باج رايكم شباب. تفضل يعقوب. Racine, si tu peux nous montrer les commentaires de nos chers internautes. Donc voilà, je commence par Mokhtar Ammar. Mokhtar Ammar, en fait, il met يقول على شاب موريتاني على انه ما يجبر روايه تشجعوا عليه يرجع. هذا الشاب هذا الموريتاني اللي سافر انه ما يجبر حد روايه تشجعوا عليه يرجع عقب قرايته. وطالب من الدوله يعني يعودوا خالقين تكافؤ الفرص. محمد لمين ولا احمد بشير قال على ان الرجاج ما قدر يشتغل في دوله ما فيها الامن وعلى ظروف حياه الطلاب فيها على انها صعيبه. وعلى ان قال روايه تضحك على ان العلاج بالاطباء على ان شي حد مريض يمرق بامراض اخرين. دونك فوالا. تعليق مولي من صاحب من انترنت قالها رايدر كتبت على ان موريتانيا على انها مشكلتها على ان ما يقدر حد يحقق فيها احلامه وعلى ان تسمي مولي مشكله الشغل على انها ما يخالف. وتعليق اخر من موني سينا شاد اخبار الرواتب المناسبه يعني رواتب موريتانيا ما هي مناسبه وعلى ان ايجابيات على المهاجر وسلبيات على الوطن على انها زاد على ان حد بشيء على انها ايجابيه عليه هو وعلى انها سلبيه على الوطن. Djibril Oumar Ba, est-ce qu'on peut prendre le commentaire, oui. Djibril Oumar Ba, bon, qui suit avec intérêt notre émission, il dit qu'il faudrait ouvrir des perspectives aux gens qui vivent à l'étranger, c'est une chose qui est très importante. Mohamed Yisselem met l'accent sur la fuite des cerveaux. Il dit qu'il faudrait empêcher la fuite des cerveaux, chose qui est très importante. On a déjà 2 cerveaux sur le plateau. Notre confrère Cheikh Ali a dit que le problème majeur c'est le fait qu'il n'y ait pas des perspectives de travail. عدم وجود فرص عمل مناسبة. Herriero Alyunba parle des difficultés sociales.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. عباس المدني قال عن المشاكل الأساسية هي البطالة والتخصصات الجامعية عليها ما هي اورينتي فير اللي دور موريتانيا en termes de professionnels. فادي بوبكر نوتر ديرنيير كومونتير قال عن مشكلة موريتانيا على انه تخلف المثقف وجهل العامية، على انه المثقف على انه متخلف وعلى العامية جاهلة. J'ai reçu un commentaire d'une sœur à moi qui dit qu'il faudrait créer une plateforme de communication et d'échange avec les résidents mauritaniens à l'étranger. Chose que j'ai appris tout à l'heure. ميرسي. شاكرينكم بعد قاعدة تعليقاتكم مشيتونا وعلى مشاركتنا في هذا الموضوع، بأن رأيكم مهم عندنا ومهم عندنا كل حد يقول رأيه، كل حد العدو لا مثناه وقدنا نقول مكانه. لعل العدو السنة حد رانا نعتبر يدل عنها حتى يقال لا ضيق الوقت ما هو عن شيء ثاني. قضية اللي هذا قضية أخرى ما حبينا ما كملنا موضوعنا نتكلم عنها، اللي هي قضية الهجرة الغير شرعية. الهجرة الغير شرعية ما سلطنا عليها الضوء حتى في الحلقة به اللي عالم ثاني، ولا بد له من حلقة ثانية وحد هذا لا بد له من ياسر من الكلام ونطاق ثاني واسع عن الاثنين. نحاولوا نخصصوا حلقة ثانية وحدها نقعدوا نتكلموا فيها بين مشاكل ثانية، صعوبات ثانية، وعندها ياسر ما يقدر يقتصر في حلقة واحدة. ما يمكن بعد روائح مع أسباب الهجرة. هي قري لا بد لها من ياسر من التفاصيل القاس فيها ما نقدر نمر عليها مرور الكرام. الحلقة الجاية ولا قاع حلقة أخرى. ما نقدر نمر عليها مرور. الهجرة غير شرعية، والشرعية أسبابه حكما نفسي. طبعا يقريك ثانية خطيرة حتى هي من ذي يأخذ على ياسر المصاعب ما خاضوا عليها. المصاعب واحد طالع حياته ما يقدر يموتوا. يقرر كامل سوبوا شنو سوبوا عنه ما هو جابر وطنه ذاك اللي كان يلا بركوا واحد يمشي لا يقتل راسه شغل خارج يعرف عنه قد يموت، يقال بالمقابل قد يجبر وظيفه يحمد يجبر فيها امل من اجل الحياه. اكزاكتومون. لا هي نقول اسمح لي شوي. لا هي نقول المشاهدين المزيد على عنهم على باجنا على الفيسبوك صفحه رايكم شباب، على عنهم ينعدوا شاف حد منهم شيء يعملوا تخطط بديه، يعملوا شاف شيء قدامه يقدر يصورونا يقدر يعدل لنا فيديو، نختاركم تشاركونا في كل شيء في ظواهر اجتماعيه شفتوها. يعملنا ما عندنا شادين اخبار، وفي الحلقه دوري على وجوه حلقات نعدوا شادين اخبار ونقبضوا فيديوهاتكم ونقبضوا صوركم، واللي منكم يبقى كامل يقول اي شيء نحن نحانوا ومستعدين له ومستانسين له على الباج فيسبوك مع يعقوب. نرجع لخويا خالي ونكمل. Oui, avant d'aller voir Néné, j'aimerais juste me résumer un peu en quelque sorte ce que Hedi, ma sœur, a dit. Tout à l'heure, on a sorti notre rubrique réseaux sociaux, bon, particulièrement Facebook, parce que nous avons notre page Raïkoum Shabab sur Facebook, et nous incitons les téléspectateurs et les internautes, qui sont en même temps les internautes, de venir réagir, proposer, suggérer, etc. Et merci à Yacoub pour le très bon travail qui se fait aussi sur notre page sur Facebook. Maintenant, je reviens juste avant de donner la parole à Saïda. Je reviens quand même sur Néné qui depuis son introduction n'est pas revenu. Je voudrais qu'il revienne. Néné, vous avez posé des problèmes, c'est-à-dire un vécu que vous avez eu au niveau de la Mauritanie. Vous avez déposé vos CV, il n'y a pas eu de réponse, il y a eu une autre multinationale qui est établie en Mauritanie, qui vous a amené au Gabon, ou etc. etc. Mais aujourd'hui, moi, ma question, elle est très simple. Si aujourd'hui, il y a solution au problème d'insertion des jeunes, et que vous pouvez retrouver un travail décent pour votre pays, serez-vous prête à quitter quand je dis prête à quitter, c'est souvent à contre-cœur, parce que peut-être que vous êtes beaucoup plus payé, souvent plus valorisé à l'étranger que chez vous, mais est-ce qu'il y a quand même une notion de patriotisme qui va vous pousser à laisser le pécunier au sens grand pour venir dans le sens patriotique, mais également pécunier, mais à sens moindre? D'accord. Donc, je pense que effectivement, c'est une question très pertinente. Merci. Et ce que je répondrai, c'est que dans mon entourage, et pour avoir parlé à beaucoup de gens comme moi, je pense que tout le monde veut rentrer. Et tout le monde est aussi convaincu qu'en rentrant au pays, forcément le salaire ne suivra pas. Ça, c'est sûr et certain. Mais ils sont prêts, du fait justement de ce patriotisme, de revenir, de gagner moins, mais d'avoir cette vie sociale qui manque lorsqu'on est à l'étranger. Parce que comme on le dit tout le temps, on n'est jamais mieux que chez soi.
Donc, je connais pratiquement pas de personnes qui diraient non. Personnellement, je ne dirais pas non. Et je voudrais seulement dire un truc aussi, c'est que peut-être que des fois, on a tendance à trop attendre que tout se fasse et que tout soit prêt pour revenir. Mais à un moment, on doit se dire, au lieu de se dire qu'est-ce que le pays a pour moi, peut-être qu'on devrait se poser la question qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Peut-être que du fait que, comme Sidi l'a souligné, il y a des infrastructures qui manquent. Pourquoi pas revenir et être la personne qui justement créera cette infrastructure-là. Mais si vous avez des jeunes, je suis d'accord sur l'idée, elle est très patriotique, elle est très convaincante. Mais aujourd'hui, si vous avez des jeunes comme Sidi qui sont rentrés avec un bagage dont je ne doute pas, qui veulent développer l'infrastructure, développer le pays, et qu'ils ont les mains liées, ils ne sont pas dans le cercle décisionnel, ils ne sont pas dans le cercle d'emploi, comment ils vont y parvenir? D'accord. Donc là aussi, c'est à ce moment-là que certaines entités doivent jouer leur rôle. Exact. Les banques, je pense que les banques aussi ont un rôle à jouer. Par exemple, quelqu'un qui vient avec un projet a besoin de financement et qui n'a pas forcément ce financement. Donc on devrait pouvoir avoir cette structure-là qui a confiance en un projet qui est solvable et qui pourrait, comment dirais-je, en gros, accompagner ces jeunes-là à développer. Donc là, on va dans l'entrepreneuriat, on va dans la création d'emplois, donc création de richesses au niveau du pays. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons bientôt dans cette émission. Je voulais juste prendre la parole par rapport à Sidi et à Némi. En fait, moi, je viens d'avoir juste une idée. Je pense que nos politiques publiques doivent établir très régulièrement des sondages qui s'adressent aux jeunes, pour voir ce que veulent les jeunes, ce que pensent les jeunes, ce qui manque aux jeunes. Je ne pense pas qu'il y ait déjà eu ce type de sondage-là ici. Mais aussi autre chose, il y a l'agent, est-ce que quand tu es revenu, tu as un peu eu écho du rôle que joue l'ANAPEJ, l'Agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes? Moi, je ne suis jamais allée quand même, mais est-ce que vous en avez entendu parler et est-ce que vous les avez approchés? Honnêtement, la seule chose dont je connais, c'est un website s'appelle... on ne fait pas de pub. Pas besoin de citer. Ok. De l'ANAPEJ, parce que si votre cas me touche, quand vous êtes là, et que vous avez déposé votre CV, et que vous allez repartir, parce que je ne veux pas que vous partez. Mais est-ce que vous êtes allé rencontrer les gens de l'ANAPEJ pour voir un peu ce qu'eux peuvent vous apporter? Justement, la première fois que j'entends le nom de l'ANAPEJ, c'est maintenant. C'est l'agence d'emploi des jeunes chômeurs. L'agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes. C'est une raison aussi, une autre raison, c'est de dire que l'information n'est pas partagée. Donc voilà, et aussi peut-être qu'il peut y avoir aussi une inadéquation de la formation par rapport aux besoins du marché. Ça, c'est des freins. Et la deuxième chose que je vais juste dire pour finir, je pense qu'il doit y avoir une politique publique qui doit être mise en place pour essayer de promouvoir l'emploi des jeunes et l'insertion des jeunes dans la vie active. Il faut que les politiques publiques, peut-être il n'y a pas de communication où les jeunes ne savent pas. Il serait préférable que ces mécanismes soient mis en place. Mais Tamara, je voudrais quand même revenir sur une chose qui est très importante, parce que pour moi ici, l'offre n'est pas contradictoire à la demande, parce que quand j'ai deux ingénieurs... L'adéquation de la formation... Oui, pour moi les besoins du marché mauritanien aujourd'hui, même si je ne suis en rien expert, je sais au moins que des ingénieurs dont l'une est en procédé industriel, aujourd'hui la Mauritanie, avec l'énergie, lui il est ingénieur en énergie matériaux, ingénieur en énergie, en matériaux et énergie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des bagages, si tu veux, qui sont quand même opérationnels. Là n'est pas le problème, même si quelque part tu as raison sur l'offre et la demande. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un autre sujet sur lequel on ne va pas toucher, parce que c'est le sujet de l'emploi. L'emploi et l'entrepreneuriat, nous allons en parler ultérieurement dans d'autres émissions. Quand on quitte son pays pour aller ailleurs, il y a ce problème d'emploi qui se pose. Néné n'a pas trouvé d'emploi ici, elle est partie. Donc la migration, elle a tous ces causes-là. Moi j'ai quand même quelque part, d'accord, j'ai quand même quelque part envie de leur poser une question.
Est-ce que le temps que vous mettez pour vous trouver des emplois, même si la réalité montre que c'est difficile, est-ce que le temps aussi que vous mettez, vous les jeunes qui revenez au pays, n'est pas très court? Parce qu'en définitive, tu vois un jeune qui vient en Mauritanie, qui se donne une deadline de 3 mois, au bout de 3 mois, il n'a pas un emploi, il s'en va. Là aussi, c'est un problème. Est-ce que vous connaissez la règle de 3P? La patience dans la recherche. Patience et patience. شباب الوقت اللي هي الكلام لا يوفى، الكلام يطول في ذا النوع من المواضيع اللي شايكه، ذا النوع من القضايا اللي كبيره ويعاني منها ياسر للشباب. لين نبداو فيها الكلام ماننا نقدر نوقفوا ولا نوفى لا في حلقه ولا في ثنتين. لننتقلوا فقرتنا الرابعه وهي فقره ضد او مع، فور او كونتر. فور او كونتر. تفضل. السلام عليكم. رجعنا الفقرة الأخيرة هي ضد أو مع. اليوم عندنا سؤال ولا فتحناه في الحلقة اللي هو نحن شدنا أخبار الشباب ولا يهاجر والشاب لا يقرأ ولا يعود في الخارج ولا يمشي ولا طافيلات فعليات باكم شدنا أخبار. قال بعد يحركم درت أنا سؤال عنهم كاكم شد أخبارنا شوي إحنا أنتم مقنوعين أنت. المهم سؤالنا اليوم هو ضد أو مع هجرة المرأة. والله شقلت الفتاة في الخارج، والله طفلة تعود تشتغل في الخارج مهاجرة حتى هي قرات، والله لحقت مستوى معين من القراية ولا جبرت فرصتها هون، والله ما جبرت بالعروض اللي جبرت في الخارج جبرتها هون. كانت ضد والله مع انها تمشي تشتغل وتحقق ريادتها في الخارج. طبعا ما هو طبعا. Attention لحد ما مع أحد. Bon, je vais essayer de me traduire par rapport à ce que a dit ma sœur Eddy. En fait, on est arrivé au dernier point, si vous me suivez. Le dernier point de notre émission, c'est pour ou contre. Donc, c'est un point qu'on met dans notre émission Raïkoum Shebab. Et aujourd'hui, Eddy, en tant que femme, a encore touché une thématique très importante dans la société mauritanienne. Parce que la femme n'est pas une mince affaire dans la société mauritanienne. Êtes-vous pour ou contre qu'une femme mauritanienne migre dans d'autres horizons, toute seule, pour y travailler? Bon, ça, c'est par rapport à la vision mauritanienne. C'est intéressant. Êtes-vous pour ou contre? Je pense qu'on va le faire en arabe. Voilà, après une question. Voilà. لنبدا بالرجال. ولا نبدا بسيدي وتماس. Ok, أنا من les gens اللي عندي فيزيون إن il y a pas de différence entre femme et femme. Donc اللي عدى l'homme يمشي à l'étranger, il fait sa vie, il a l'expérience, et moi il a femme donc je suis pour. Ça va là? Moi je suis pour, mais c'est juste une question de confiance. Quand tes parents ont confiance en toi et quand toi tu te fais confiance par rapport à tes valeurs, je suis pour. Tout à fait pour. Pourquoi? Tout à fait pour, parce que je pense que la femme est un acteur économique aussi capable que l'homme. Donc je pense que la femme et l'homme, il n'y a pas de différence de ce côté-là. Je peux pas mettre de phrase. Je suis pour l'émancipation de la femme. Moi, je ne peux pas être contre parce que je suis le jeune porte-parole des OMD. C'est l'égalité des sexes. L'égalité des sexes, je veux dire que vous donnez les mêmes chances de l'homme pour la femme. Et la Mauritanie a ratifié les OMD. Il est tout à fait normal que la femme ait les mêmes droits que l'homme parce que c'est notre maman, c'est notre sœur, c'est notre femme. et c'est notre تقدر تقول بالحسنية طبعا. ما لكم مسؤول عنه. حمى تقدر تعاوني شوي وتقولي وجهة نظر ياسر من احنا هنا الموريتانيين اللي ذي الرواية ما فيها جوقة عنده. لأنها تسافر تقرأ قاع ما هي تشتغل تقرأ وحدها ما تقد فلا حرية تمشي تشتغل. بالنسبة لي أنا مسؤول اللحمة واحد ندور. بالنسبة لي أنا جو سي بور اللي المرأة يلعب توت كونتر شوي. بالنسبة للسؤال سهجي فكروا واقعيين نحن في مجتمع متحفظ والمرأة جنرالمون عندهم عنها رؤية ضيقة فوكون سوا تري كلير. المرأة لما يعطيك تعدلي لما يعطيك تسافري لما يعطيك ثم اللي جانب الشرعي ما نقدموا اللي نتجاهلوا يا تو سا
يا الرجال من الشرعي ما قال على المراه مولي ما تقرا ولا تتعلم ولا انها تضمن حقوقها كيف نفس العمل اللي نفس الحقوق اللي عندها. بدي هون نتكلم عن الانسانيه، المراه كانسان، وانا نعتبرها كاع في المجتمع الموريتاني دورها اكبر دائما من دور الراجل اللي تلعب جميع الادوار. دونك من الناحيه فما مشكله شوي مشكله تحفظ المجتمع على هذه النقطه، على البنت ما يعطيها تمشي تهاجر، يعني تعود مهاجره في امان ومهاجره عندها تعرف هي الخطوط تعرف اللي الهو اللي عليها، الهو اللي عليها لازم حد يعطيها حقها انها تمشي تقرا تمشي تتعلم، لان لا تعود منفعه للاسره، لا تعود منفعه للمجتمع، لا تعود منفعه للبلد. اذا عنه ماذا من اي نقطة يسمح للشخص يقلق عليها ولا يقول انها ما يعطيها تمشي تقرا ولا ما يعطيها تمشي تشتغل عيار. ما جو سي كونتر سا. تفضل سعد. بيان سور طبعا معك ضد كاع ما يفرق. ماني قايله كاع نخالف حد الا ان مجتمعنا احنا مازال كما كنا نقولوا مازال شوي منغلق عليه الفكره، يقدر قبل انها تمشي الخارج وتقرا في سكن وحدها ما تعرف حد الى اخره. قال كان كما قالت سبارينا مساله كونفيونس، اني نعرف اني انا متربين بدي نمشي نبقى وحدي الحمد لله ماني خايفه على شيء، وهي مولي كونفيونس في سي بوغ سو حتى كاع ما ولا شوي. نانا pour compte. Je suis tout à fait pour l'avoir vécu, bien sûr. Donc, je pense que réduire plus de 50% de la population mondiale à rester au pays, ce serait aller à l'encontre, au frein au développement, exactement. Donc, et moi, je ne sais pas en fait si je suis pour ou je suis contre, mais je pense que je suis pour. Je suis pour en donnant un conseil. Non, attention, je suis pour que les femmes. Voilà, minti wala khti wala minti sahbi wala, je parle de manière générale. Je suis pour les femmes d'aller dans des pays où elles ne seront pas en danger. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle de ça, je sais pourquoi je parle de ça. Et aujourd'hui, la Mauritanie est dans un contexte très remué par rapport à ça. Et je m'arrête à ça. ما لي سواني حد. أنا مسويك. أيوة أنا طبعا مع بيدي أنا مع شيء كامل اللي يحقق فيه الإنسان ذاته، ما نبغى نقول امرأة ولا راجل، الإنسان بصفة عامة اللي يحقق ذاته سياني عاد تمرة يعملها محققتها في كويزين، يعملها محققتها في الدار، يعملها محققتها في الخارج، المهم انك تحققي ذاتك وشيء تعود انت حاسه انك تحققي به ذاتك وشيء سليم. طبعا عني معه. وشاكرتكم كاملين، شاكرتكم على هذه الحلقه اللي حاولنا على ان نناقشوا فيها ونسلطوا فيها الضوء على نقاط معينه، ما قدينا نتكلموا عن كل شيء. يا قال بعد قدينا دامسوا كامل والما نسينا، ان شاء الله نعودوا ما نسينا شيء. شاكره حتى الننا، شاكره سيدي، شاكرتكم على مجيكم لنا اليوم وعلى تقبلكم دعوتنا اليوم، شاكرتكم على تجربتكم وشجعتكم لعكم تتموا هون، ان شاء الله تجبروا هذا الدور، وان شاء الله ياكسبتيكم وطنكم به اللي ما اكسبتيكم ما نعرف ما ياكسبتيه وطنه ويقدر يجبر فرصه تاكسبتيه الناس الاخرى، عيب حتى على وطننا وعتبان عليه. باقي في هذا الواقع ان شاء الله. لا تعجلوا. On est arrivé à terme de notre émission. D'abord, nous remercions toute l'équipe de Raïkoum Chebab, Opinion des jeunes. Vous êtes vraiment positifs, vous n'êtes pas négatifs et on vous respecte pour ça parce que après le débat, les contradictions, la lumière finit toujours par se faire jaillir. Mais mention spéciale à toute la technique de Al-Watania, à toute notre équipe technique. Je ne veux pas citer, mais je citerai deux personnes. Ndjaga pour le son et Racine, le grand monsieur, qui aujourd'hui, grâce à lui, tout se fait, ainsi que toute l'équipe technique de Al-Watania. Mais aussi un grand merci à Néné Khan qui a accepté de répondre à notre invitation. Nous vous souhaitons un très bon courage dans votre travail pour votre suite. Et aussi un très grand merci à Sidi Abdoulaye. Et je vous dis, la règle des 3 P, patience, patience et patience. Et retrouvez-nous le samedi prochain, Inch'Allah, prochain numéro, 22h30 sur votre chaîne, la meilleure chaîne en Mauritanie, Al-Watania. Merci. لهي نوادعكم والى حلقه جايه ان شاء الله. لهي نشكر الفنيين كاملين كي قال زميلي خالي، شاكره المخرج وشاكره صاحب الصوت وشاكره الشياخ والولي والشيخ باي المصورين معنا في الحلقه، شاكره ضيوفنا والى حلقه قادمه ان شاء الله. كنتم في امان الله.